امی، کھانے کے لیے صرف ایک نوالا دے دیں، بھوک سے میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میری بیٹی میرے قریب ہی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور مجھے کھانا دینے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میرے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا جو میں اپنے بچوں کو کھلا سکتی۔ جب سے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گیا تھا تب سے میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ نہ تو میں اپنے بچوں کو ٹھیک سے کھانا کھلا پا رہی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی ضرورت پوری کر پا رہے تھے۔ میں بیٹھی اپنی بچی کو تسلی دے رہی تھی کہ اچانک میرا 6 سالہ بیٹا بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور ایک گول چیز میرے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا، امی دیکھیے، مجھے جنگل سے ایک پھل ملا ہے، جلدی سے اسے کھاتے اور پیٹ بھرتے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں پریشان ہو گئی، لیکن جب میں نے اس پھل کو دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی پھل نہیں تھا بلکہ زہر تھا۔ میں نے تیزی سے اس کے ہاتھوں سے وہ گول چیز لی اور زور سے گھر سے باہر پھینک دی۔ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ان دونوں کو گھر ہی بیٹھنے کی ہدایت کی اور خود گھر سے باہر نکل گئی تاکہ ان کے لیے کھانے کو کچھ تلاش کر سکوں۔ میرا گھر کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ ابھی چونکہ سردیوں کا سیزن چل رہا تھا، برف باری ہو رہی تھی، اسی وجہ سے حالات مزید مشکل ہو گئے تھے۔ سب لوگوں کے پاس بمشکل اپنے گزارے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود تھی جو وہ مجھے دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ میں اپنی جاننے والی ایک عورت کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ صرف ایک روٹی دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کو تھوڑا سا سہارا دے سکوں۔ میری بات سن کر اس نے جلدی سے انکار کیا اور کہا، ابھی بہت جلدی راستے بند ہونے والے ہیں، ہم نہ تو یہاں سے نکل سکیں گے اور نہ ہی کوئی ہماری مدد کے لیے آئے گا، اسی لیے میں تمہارے حوالے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے ابھی جو روٹی میں تمہارے حوالے کر دوں، بعد میں اسی روٹی کی وجہ سے میرے بچے بھی رونا شروع کر دیں۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ اس قدر خود غرض ہو سکتے ہیں۔ وہ عورت خدا کی مدد پر یقین نہیں رکھ رہی تھی بلکہ خود ہی تدبیریں کر رہی تھی۔ میں نے اسے کوئی بھی بد دعا نہیں دی اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا دل اس وقت بہت اداس تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میرے علاقے میں تو پھلوں کے پیڑ بھی نہیں تھے اور جن کے گھروں میں پیڑ تھے وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہاں پر بنے خوبصورت پہاڑ ایک بہت ہی پیارا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہاں پر خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی مکمل طور پر مفلوج تھی۔ لوگ کھانے کے لیے ترس رہے تھے، بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں جتنے بھی گھروں کے سامنے سے گزر کر آئی تھی، سبھی کے گھروں سے مجھے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہمارے علاقے کے جو لوگ قدرے بہتر تھے اور جن لوگوں کے حالات اچھے تھے، ان لوگوں نے اپنے کان لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ جان بوجھ کر بچوں کے رونے کی آوازوں کو نظر انداز کر رہے تھے۔ گاؤں کا جو سب سے بڑا آدمی تھا وہ کل شام کے وقت میرے گھر بھی آیا تھا، لیکن میرے بچوں کا تماشا دیکھ کر وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ وہ میری مدد کرے گا یا کچھ پیسے دے دے گا، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جن قدموں سے وہ آیا تھا انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ اس نے تو وہ کام بھی نہیں بتایا جس کے سلسلے میں وہ میرے گھر کی دہلیز کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈتی ماری ماری پھر رہی تھی۔ پورے گاؤں میں ذلیل ہونے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے گھر کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ میرا گھر باقی گاؤں کی نسبت سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھا اور میرے گھر کے قریب بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، جبکہ تھوڑی دور ایک کھائی تھی۔ یہاں پر صرف اور صرف خطرہ تھا۔ رات کو بھی جانوروں کے غرانے کی آوازیں سنائی دیتی۔ ہمارے گھر کی دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی تھیں، جن کی وجہ سے اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ جنگلی جانور ہمارے گھر کی دہلیز کے اندر بھی آ جاتے۔ 2-3 بار تو انہوں نے دروازہ بجا کر گھر کے اندر بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران میں صرف اور صرف آیت الکرسی کا ورد کرتی اور اللہ کی مدد پر یقین رکھتی۔ خدا کا شکر تھا کہ آج تک ہمارے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ میرے بچے بھی میری سوچ سے زیادہ بہادر تھے۔ وہ میرا ہر موقع پر ساتھ دیتے، کبھی بھی انہوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میری بیٹی 5 سال کی تھی، لیکن وہ میری باتیں سمجھتی تھی۔ میرا بیٹا 6 سال کا تھا، مگر وہ مجھے کسی چیز کے لیے تنگ نہیں کرتا تھا۔
वो दोनों उम्र से पहले ही समझदार हो गए थे। उनकी ये समझदारी कभी कभार मुझे रुलाने पर मजबूर कर देती, क्योंकि जब मैं उनकी उम्र के बच्चों को हंसते खेलते हुए देखती और दूसरी तरफ अपने बच्चों पर नज़र डालती जो इस उम्र में खाने को तरस रहे थे। एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा कि बाहर सारे लड़के खेल रहे हैं, तुम भी उनके साथ जाकर खेल लो। उसने मुझे कहा, अम्मी बाकी सब लोगों ने खाना खाया हुआ है, बाकी सब लोगों में जान है कि वो एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरा पेट भी खाली है, इसी वजह से मैं बाहर नहीं जा रहा। वरना मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि मैं भी उनके साथ उछलूं कूदूं, लेकिन जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है, मेरी टांगें दुखने लगती हैं। वो ये बात भी बहुत मुश्किल से कह रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दोबारा से उससे इस बारे में बात नहीं की। अभी भी मैं बाहर जंगल में घूम रही थी। मुझे पता था कि यहाँ पर घूमना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक भी जंगली जानवर बाहर निकल आता तो वो मेरी बोटी बोटी कर देता। मगर मैं क्या करती, मेरा दिल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझसे सुकून से बैठा ही नहीं जा रहा था। मैं बस किसी तरह से अपने बच्चों के लिए खुराक ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अभी मैं उसी सिलसिले में घूम रही थी कि हो सकता है मुझे कोई फल का पेड़ मिल जाए और जहाँ से मैं अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आऊँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले के एक आदमी ने जंगल में मौजूद एक पेड़ से फल तोड़ कर लाए थे, लेकिन उस जालिम ने फल तोड़ने के बाद उस पेड़ को काट दिया। उसका ये जुल्म देखकर तमाम गांव वालों ने उसे बद्दुआएं दी, लेकिन उसे तो जैसे किसी की बद्दुआ से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। यहाँ के लोग मेरी सोच से भी ज़्यादा जालिम और बेहिस थे। यूँ लगता जैसे उन्हें खौफ खुदा ही नहीं है। जब मैं शुरू में यहाँ पर आई तो मैंने ये चीज़ें नज़रअंदाज की थी, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे शौहर का साथ हासिल था। वो मेरी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर देता। मेरे 2 बच्चों की पैदाइश के बाद भी उसने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। लेकिन पिछले ही साल यहाँ पर कुछ लोग सफरी के लिए आए थे। उनमें से एक औरत भी थी जिसने तमाम गांव के मर्दों को अपने पीछे लगाया हुआ था। गांव की औरतों ने फैसला किया कि वो उन लोगों को यहाँ से बहुत जल्द भेज देंगे, लेकिन इससे पहले उस औरत ने मेरे शौहर को भी अपने काबू में कर लिया और उसे भी अपने साथ ले गई। मैंने अपने शौहर को हर मुमकिन रोकने की कोशिश की और उसे अपने बच्चों की कस्में भी दी, लेकिन उस जालिम ने फैसला कर लिया था कि वो हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़कर दगा दे देगा। और फिर कुछ ही वक्त के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत बुरी तरह टूट गई थी। एक तो मैं उस जगह पर रहना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे पहले ही बहुत देर पुरसुकून गांव में मैं रहती थी, जहाँ पर मुझे हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। बिलाशुबा मैं किसी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, लेकिन मेरे घर वाले मेरी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते और मुझे कभी भी खाने के लिए इतना तरसना नहीं पड़ा था जितना मैं यहाँ पर तरस रही थी। और मेरे गांव में एक दिन यही इंसान आया जिससे पहली नज़र में मुझे मोहब्बत हो गई। चूँकि ये पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखता था, उसकी सफ़ेद रंगत और उसके चेहरे के खूबसूरत नकूश ने मुझे इतना ज़्यादा पागल कर दिया कि मुझे उसके सामने और कोई दिखाई नहीं देता। मैं शुरू से ही हुस्न की कदर करती थी और हमेशा से ही यही चाहती थी कि मेरा शौहर बहुत हसीन हो। मेरी दोस्तें जब बैठकर पैसों का जिक्र कर रही होती तो मैं उन्हें कहती कि मेरे लिए पैसों की ज़्यादा अहमियत नहीं है, बल्कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इंसान की खूबसूरती है। जो इंसान जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है वो मुझे अपनी तरफ उतना ही ज़्यादा मुतवज्जे करता है। तब लड़कियां मेरा मजाक बनाती और मुझे कहती कि खूबसूरती से पेट नहीं भरता और ना ही मोहब्बत से घर चलता है, इस सब के लिए पैसा कमाना पड़ता है। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। फिर जब मेरी मुलाकात इस शख्स से हुई तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई। हमारी मोहब्बत कब इश्क में तब्दील हुई मुझे पता ही नहीं चला, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये सिर्फ एक तरफा मोहब्बत है। सिर्फ मैं ही हूँ जो उससे प्यार करती हूँ, वरना उसे मेरी ज़ात से कुछ दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ मुझसे इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसे मेरे लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चूँकि मेरे घर वाले तो ये रिश्ता मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, दूसरा रास्ता मेरे पास सिर्फ यही बचा था कि मैं उसके साथ भाग जाऊं। और फिर मैंने फैसला कर लिया। मैं एक रात खामोशी से अपने घर से निकली और उस जालिम इंसान के साथ हमेशा के लिए भागकर
उस जगह पर आ गई। उस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अगर ये कहा जाए कि यह कश्मीर का आखिरी कोना था तो इसमें कुछ भी गलत ना होता। यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता, वो मुझसे प्यार से पेश आता। मेरे लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई भी चीज़ नहीं थी। पैसों की तो मुझे शुरू से ही तलब नहीं थी, इसलिए अभी भी मुझे जितना मिलता था मैं उस पर शुक्र कर लेती। लेकिन जब वो मुझे छोड़कर गया तब मुझे पता चला कि सबसे ज़रूरी चीज़ पैसे ही है। अगर इंसान के पास पैसे नहीं है तो इस दुनिया में रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और तब मुझे यकीन हो गया कि वाकई मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मोहब्बत तो सिर्फ़ और सिर्फ एक गैर ज़रूरी चीज़ है जिसे हम खुद ही अपने लिए ज़रूरी बना देते हैं। शुरू के दिन में जब मैं रोती थी तो मेरी एक पड़ोसन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, रोने से अच्छा है तुमने जो जेवर रखा हुआ है उस जेवर को बेचकर कुछ पैसे हासिल कर लो। उसकी बात सुनकर चंद लम्हों के लिए मैं खामोश हो गई। मैंने उससे बताया कि मेरे पास जेवर मौजूद नहीं है। उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया और कहने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हारा शौहर तो अच्छे खासे पैसे कमाता था, बल्कि वो तो दूसरे लोगों को भी उधार देता था। वो अलग बात है कि जाने से पहले उसने सब लोगों से उधार वापस ले लिया। तब मेरे जहन में वो वाकया घूमने लगा। जब मैं बैठी कुदरती मनाजिर को देख रही थी तो मेरा शौहर भी मेरे करीब ही आकर बैठ गया। तब उसने मुझसे पहली बार पूछा था, क्या मैं तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूं? तो मैंने तेजी से इनकार कर दिया और उसे कहा कि मुझे हार की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि तुम मेरे पास मौजूद हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठा। उसके बाद भी 2-3 बार उसने जेवर के बारे में मुझसे बात की, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कभी वो मुझे इस तरह छोड़कर चला जाएगा और मुझे जेवर की ज़रूरत पड़ेगी। तब मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब पछताने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। शुरू में मोहल्ले की औरतों ने मेरी थोड़ी सी मदद की, लेकिन जब बर्फ़बारी शुरू हुई और सबको पता चला कि अब बहुत जल्द खुराक की किल्लत होने वाली है तो लोगों ने अपनी खुराक जमा करना शुरू कर दी। मुझे पता था कि कुछ घर तो ऐसे हैं जिनके पूरे कमरे भरे हुए हैं, वो अगर मुझे थोड़ा सा दे दें तो उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर उन लोगों के दिल बहुत छोटे थे, वो चाह कर भी किसी को कुछ नहीं दे सकते थे। रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी। उन्हें यही डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो हमारे हिस्से का नवाला कोई और खा जाए और वो ज़िंदा बच जाए और हम भूखे रहने की वजह से मर जाएं। कभी कभार तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता, मगर रोने के अलावा मैं कर ही क्या सकती थी। थोड़े ही अरसे के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर मर गया है और मैं बेवा हो गई हूँ। जंगल में घूमते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था और उस आधे घंटे में हर तरह के जानवरों की आवाज़ें सुन चुकी थी। इस दौरान मैंने अपने हाथ में अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डंडा उठा रखा था। मैं जानती थी कि जब मुसीबत सर पर आ जाएगी तो अल्लाह के अलावा मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए मैं किसी का भी खौफ खाए बगैर चलती जा रही थी। थोड़े ही फासले पर जाकर मुझे एक दरख्त दिखाई दिया। मैं उसके नीचे बैठ गई ताकि थोड़ी देर के लिए सस्ता सकूं। वहाँ बैठते ही मुझे दोबारा से अपना माजी याद आ गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और ऊंची ऊंची आवाज़ में अल्लाह से फरियाद करने लगी, क्या अल्लाह ताला, मैं तो आपसे हमेशा ही माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरी तौबा कबूल क्यों नहीं कर लेते? मुझे सिर्फ एक बार माफ़ कर दे और मुझे मौका दे दें कि मैं अपनी ज़िंदगी संवार दूँ। मैं जानती हूँ कि ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है और मैं जानती हूँ कि अगर मैं इस आजमाइश में कामयाब हो गई तो मुझे बहुत बड़ा अजर मिलेगा, लेकिन मैं क्या करूँ? अल्लाह जी, मुझसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। मेरा बेटा रोज़ सुबह उठकर मेरे पास आता है और पेट पर हाथ रखकर बोलता है, अम्मी जी, अब तो उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग कर दिया है कि मुझे रात को नींद ही नहीं आती। मेरी बेटी सुबह दिन शाम रोती रहती है और खाने के लिए तरसती है। मोहल्ले के लोग उसकी आवाज़ें भी सुनते हैं, लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए एक नवाला तक नहीं देता। अल्लाह जी, मैं लोगों से मदद की उम्मीद नहीं रखती, मैं आपसे उम्मीद रख रही हूँ। मुझे यकीन है कि आप मुश्किल में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मैं अपने माजी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे ये भी पता है कि जो कुछ मैंने किया वो बहुत गलत था
और शायद मुझे अपने वालिदैन का दिल दुखाने की सज़ा मिल रही है। ये कहकर मेरी दोबारा फूट फूट कर मैं रोने लगी। अब मैं हिचकियों के साथ ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने सर उठाकर देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान खड़ा था, और उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो आंखें झपकाए बगैर मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने देखा कि उसकी आंखों में उस वक्त आंसू तैर रहे थे और चेहरे पर कर्ब फैला हुआ था। पहले तो मैं हैरान हुई, फिर जल्दी मुझे एहसास हुआ कि एक अजनबी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, और ये बात मेरे लिए किसी तरह काबिल कबूल नहीं थी। मैं जल्दी से कसक कर साइड पर हो गई। अब की बार मैं उसकी तरफ खौफजदा नज़रों से देख रही थी। न जाने ये कौन था और यहाँ पर क्यों आया था। एक तो मैं उस जंगल में तन्हा औरत थी, मुझे अपनी इज्जत की भी फिक्र होने लगी। मुझे इस तरह से खौफजदा देखकर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, मोहतरमा, आपको मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आया, और ना ही मेरा मकसद आपको डराना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसकी तरफ मशकूक नज़रों से देखा। अपने हुलिये से वो उस इलाके का बिल्कुल नहीं लग रहा था, और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा था कि रास्ते बंद हो गए, इसीलिए सियाहत के लिए कोई भी लोग बाहर से नहीं आ सकते, तो फिर ये कौन था और यहाँ पर क्या कर रहा था? अब इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। इससे पहले कि मैं उससे दोबारा सवाल करती, वो खुद ही बोल पड़ा और मुझे कहने लगा, अपने आप पर, अपने दिमाग पर इतना जोर डालने की कोशिश न करो। आपके लिए ये जानना हरगिज़ भी ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। फ़िलहाल आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अपने बच्चों का पेट भरना है। मैंने जल्दी से गर्दन झुका दी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि थोड़ी देर पहले मैं जो बातें ऊंची ऊंची आवाज़ में कर रही थी, वो सारी बातें उस इंसान ने सुन ली हैं। मुझे लगा कि गांव के लोगों की तरह ये मेरा मजाक बनाएगा और फिर एंड पर मुझे खाली हाथ ही बेच देगा। लेकिन उसने दरख्त के पीछे से एक बकरी निकाली और मेरे हवाले करते हुए कहने लगा, आप ये बकरी ले लें। सबसे पहले तो आप इसका दूध अपने बच्चों को पिलाएं। मुझे यकीन है कि इसके दूध में इतनी ज़्यादा ताकत है कि आपके बच्चों का पेट भर जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो यूं अपना एक पूरे का पूरा जानवर मेरे हवाले कर देगा। मैंने एक नज़र बकरी की तरफ देखा, जो एक बहुत बड़ी बकरी थी और काफ़ी पली हुई मालूम हो रही थी। मैंने बेयकीनी से उस लड़के के चेहरे की तरफ देखने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? ये सारी की सारी मेरी है? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जी मैं सच कह रहा हूँ। ये बकरी आज के बाद आप ही की है। आपको अब दूसरों पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। ये बकरी आप अपने घर ले जाएं, इसका दूध खुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाया करूँगा। मैंने उससे पूछा कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? तभी वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ये चीज़ अहम होनी चाहिए कि मैंने ये बकरी आपके हवाले कर दी है, इसलिए मेरे साथ वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि जल्दी से घर जाकर बच्चों का पेट भरें। वो बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर उसने अपना रुख मोड़ा और जंगल की दूसरी तरफ चलने लगा, और फिर देखते ही देखते वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। वो बकरी अब अपने सर मेरे साथ टेके मुझे प्यार कर रही थी। मुझे भी उससे यकदम ही उल्फत महसूस होने लगी। मैंने उसे पकड़ा और अपने साथ लेकर चलने लगी। वो बगैर तंग किए आसानी से मेरे साथ चलती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो शुरू से ही मेरे साथ रहती हो। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, मेरी बेटी भागती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, अम्मी ये इतनी प्यारी बकरी कहाँ पर है? मैंने एक नज़र बेटी के चेहरे की तरफ देखा, जिसका रंग जर्द हो गया था और जिसका जिस्म भी कमज़ोर हो गया था। मैंने उसे बताया कि ये बकरी हमारी है और आज के बाद यहीं पर रहेगी। तुम जल्दी से अंदर से कोई बर्तन लेकर आओ ताकि मैं इसका दूध निकाल कर तुम्हें दे सकूं। वो तेज़ी से भागकर अंदर गई और अंदर से एक बर्तन निकाल लाई। अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो उसका दूध निकालते वक्त ये बकरी मुझे टांग ही न मार दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वो खामोशी से खड़ी रही। मैंने तकरीबन 3 देगचे निकाले थे, लेकिन उसका दूध अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था। ये जानकर मैं हैरान रह गई। इससे पहले कि मैं वो लेकर किचन में जाती, जब अचानक ही किचन के दरवाजे पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ पर वही लड़का खड़ा था जो मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे अपने घर में खड़ा देखकर चंद लम्हों के लिए तो मैं खौफज़दा हो गई। मैं नहीं जानती थी कि वो यहाँ पर एकदम से कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारे घर में दाखिल होने के लिए बैरूनी दरवाजे से आना पड़ता, और जिस अंदाज में मैं बैठी हुई थी, अगर कोई घर के अंदर दाखिल होता तो मुझे अंदाज़ा हो जाता। मैं तकरीबन आधा घंटा बैठी उसका दूध निकालती रही। उस आधे घंटे में मुझे एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ जैसे कोई घर के अंदर दाखिल हुआ है। शायद वो चुपके से ही आया था। मुझे हैरान देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने बच्चों को पिला सकती हैं। इसके अलावा आप ये दूध किसी को भी नहीं दे सकती और ना ही किसी को बेच सकती हैं। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो ये बकरी दूध देना बंद कर देगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी और कहा, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, चलें, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक मुर्गी सोने के अंडे देती थी। अच्छा निज़ाम चल रहा था, लेकिन आदमी की बीवी ने लालच किया, मुर्गी से भी हाथ धो बैठी। बिल्कुल यही हिसाब आपका है। ये बकरी अच्छा दूध देती है जिसे आपके बच्चे पेट भरकर पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसका दूध किसी और को देने की कोशिश की तो आपके बच्चे भी इसके दूध से हाथ धो बैठेंगे। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं इसका दूध किसी को नहीं बेच सकती, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे जहन में ख्याल आया था कि मैं इसका दूध दूसरे लोगों को बेचकर पैसे कमाऊंगी और फिर बहुत जल्द अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उस लड़के ने मुझे मजीद कहा कि आपने कोशिश करनी है कि लालच से बचना है। जिस दिन आपके दिल में लालच आ गया, उसी दिन से ही आपका काम ठप हो जाएगा। अपने बच्चों की फ़िक्र मत करें और ना ही यहाँ से निकलने की फ़िक्र करें। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। आपके घर का बाकी निज़ाम मैं संभालूंगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस बकरी का ध्यान रखना है और इसका दूध किसी के भी हवाले नहीं करना। आप ये समझ लें कि ये आपके लिए आजमाइश है, और ये मत सोचिएगा कि आप कुछ भी करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा, बल्कि मुझे हर उस काम का पता है जो आप कह रही हैं। वो कहकर दोबारा से वहाँ से निकल गया, जबकि मैं वो देगचे उठाकर किचन में ले आई। किचन का मंजर देखकर मुझे चंद लम्हों के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। वहाँ पर तकरीबन 1 महीने का राशन पड़ा हुआ था और गोश्त का भी एक बहुत बड़ा बर्तन मौजूद था। मेरे बच्चे भी तेज़ी से भागते हुए मेरे पास आए और कहने लगे, अम्मी हमें दूध दे दें, हमें बहुत भूख लग रही है। अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें भी चमक उठी और वो जोश से कहने लगे, अम्मी क्या ये आप लाई हैं? अम्मी क्या ये सब हमारा है? अब हम पेट भरकर खाना खाएंगे। वो खुशी से उछल रहे थे, जबकि मेरी यहाँ आंखें खुशी से आंसू से भर गई थी। वो लड़का मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा था और यकीनन वो सब कुछ मेरे लिए ही लाया था। इसके अलावा मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। अगर वो हमारी मदद कर रहा था तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसकी कदर करूं और जिस काम से उसने मुझे मना किया है वो काम ना करूं। मैंने वो सारा सामान संभाल कर रखा और फिर उस दिन मैंने अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा खाना बनाया। उस दिन मेरे बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया था। थोड़ी ही देर के बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा जाकर खोला तो सामने ही मोहल्ले की चंद औरतें खड़ी थी। वो मुझे मशकूक नज़रों से देख रही थी। मुझसे पूछने लगी कि तुम गोश्त कहाँ से लाई हो? मैंने एक गहरी सांस ली और उन्हें कहा कि जब तुम लोग मुश्किल वक्त में मुझे साथ नहीं मेरा दे सकती तो मेरी आसानी के वक्त आकर मुझसे सवाल भी मत करो। मैं दरवाज़ा बंद ही करने लगी थी कि एक औरत ने दरवाजे में अपना पाँव दे दिया और दरवाज़ा बंद होने से रोक दिया। अब मुझे लग रहा था कि उन्होंने मुझसे मज़ीद किसी किस्म का सवाल किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। मुझे पहले ही उन औरतों पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि जब भी उन औरतों के पास मैं मदद के लिए जाती ये औरतें मेरा मजाक बनाती थीं और अब ये औरतें आकर मुझसे दोबारा सवाल कर रही थी
कि ये तुम खाना कहाँ से लाई हो। न जाने किस किस्म के लोग थे। मैंने उस औरत से कहा कि अगर तुमने दोबारा मेरे साथ इस किस्म की बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीछे खड़ी एक औरत बोल पड़ी, मुझे पता है कि तुम्हें कोई नया आशिक मिल गया है और उसी ने ये सब कुछ किया है, वरना तुम इतने अरसे से यहाँ रह रही हो। तुम्हें तो हमने कभी दाल भी खरीदते नहीं देखा और अब तुम्हारे घर से कड़ाही की खुशबू आ रही है। उसने ये बात बहुत ही नफरत आमेज लहजे में कही। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग किसी तरह भी कढ़ाई नहीं खा सकते, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि तुम लोगों ने जो भी सोचना है सोचो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो और यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर मैंने उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। जब मैं अपने कमरे में लौट कर आई तो मेरी बेटी बहुत पुरसुकून नींद सो रही थी। मेरा बेटा बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो तेज़ी से मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, अम्मी क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? मैंने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, बेटा तुम मुझसे किसी किस्म की भी बात कर सकते हो, इसके लिए आपको मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे कहा कि अम्मी ये यहाँ गोश्त कौन लाया है? मैंने एक गहरी सांस ली। यकीनन उसने औरतों की बातें सुन ली थी और उसके छोटे से दिमाग में उस वक्त बहुत से सवाल थे जो गूंज रहे थे और उसी की बिना पर उसने मुझसे पूछा था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, आपकी अम्मी को एक बहुत ही नेक इंसान मिला था। उस नेक इंसान ने आपकी अम्मी की मदद करने का फैसला किया और उसी ने आपके खाने के लिए ये गोश्त भिजवाया है। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा खुश हो गया, मगर उसके चेहरे पर दोबारा से परेशानी नमूदार हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे वो बात पूछो जो तुम्हें परेशान कर रही है। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन झुका ली और शर्मिंदगी से कहने लगा, न जाने क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है उन औरतों पर। उन औरतों ने ये कहा था कि आपका आशिक ये गोश्त दिलाया है, जबकि आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो ऐसी नहीं हैं। मैंने उसे सीने से लगा लिया और उससे कहने लगी, बेटा लोगों की बातों पर तवज्जो मत दो, लोगों का तो काम है बातें बनाना। जब ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तब भी बातें बनाते हैं, और जब तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तब भी बातें बनाते हैं। अगर तुम इनकी बातें सुनना शुरू कर दोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। उसने तेजी से हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, अम्मी मुझे आप पर बहुत ज़्यादा यकीन है। ये कहकर वो सोने के लिए लेट गया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं भी सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में बार बार उस लड़के का चेहरा घूम रहा था और मैं यही सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान किसी की इतनी ज़्यादा मदद कैसे कर सकता है। उन्हीं सोचों में मुब्तला थी जब अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी, रात के इस वक्त मुझे कौन पुकार सकता है। घड़ी की तरफ देखा जहाँ पर रात के 10 बज रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही उन औरतों को इतनी मुश्किल से भेजा था, अब न जाने बाहर कौन आ गया था। मैंने बाहर जाकर देखा तो चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। करीब ही घरों से अभी भी शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि सब लोग अभी तक जाग रहे हैं। मैं वहीं खड़ी शशोपन में मुब्तला थी कि मुझे कौन पुकार सकता है, जब दोबारा अपने नाम की पुकार सुनाई दी। इस बार नाम की पुकार घर के पिछले हिस्से की तरफ से आ रही थी और ये एक मर्दाना आवाज़ थी। मैं परेशान हो गई क्योंकि रात के इस पहर अकेले घर के पिछले हिस्से की तरफ जाना किसी तौर पर मेरे लिए महफूज नहीं था। मैं वहीं खड़ी थी जब दोबारा से आवाज़ आई, तुम्हें घबराने की या मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि पीछे खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने दिन के वक्त मेरी मदद की थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, फिर यकदम ही मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई जब शाम के वक्त उन औरतों की गई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। उन्होंने मुझे कहा था कि हमें पता है तुम्हारा कोई आशिक ही तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा है। उनकी बातें सुनकर एकदम में मेरा दिल उदास हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, उधर जाकर लड़के की बात सुनूं या खामोशी से अपने घर वापस चली जाऊं। फिर मैंने फैसला किया कि लोगों की बातों को नज़रअंदाज करती हूँ, क्योंकि ये उस वक्त भी बातें बना रहे थे जब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था।
اب اس انسان نے میری اتنی زیادہ مدد کر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے بھی میری ضرورت ہو، اسی وجہ سے جا کر میں اس کی بات سن لیتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ سے گھر کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی۔ ہمارے گھر کے پچھلے حصے پر تھوڑی سی زمین تھی، جبکہ اس کے آگے ہی ایک گہری کھائی تھی۔ وہ شخص کھائی سے تھوڑے ہی فاصلے پر پیٹھ موڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی میری طرف پیٹھ تھی، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے مجھے دوبارہ سے پکارا اور مجھے اپنے قریب ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں جھجکتے ہوئے اسے تھوڑے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے اس سے زیادہ پرکشش انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بے ساختہ اس سے نظر چرا لی، کیونکہ میرا دل دوبارہ سے بغاوت کرنے لگا تھا۔ انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی، اور میری فطرت یہی تھی کہ میں صرف خوبصورت لوگوں کی طرف ہی متوجہ ہوتی تھی اور صرف خوبصورت لوگوں کو ہی اپنا دل دیتی تھی۔ میں بھی بس خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو کہنے لگا، میں نے آج سے پہلے کسی بھی آدمزاد کی مدد نہیں کی۔ میں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب مجھے اس کی بات کا مفہوم سمجھ آیا تو چند لمحوں کے لیے میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میرے دل میں آیا کہ میں یہاں سے اٹھوں اور بھاگ جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ سب کرنے کا سوچتی، اس نے اچانک میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا، تھوڑی دیر کے لیے یہیں بیٹھو اور میری بات سن کر جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ بولوں یا میں تمہیں دھوکے میں رکھوں۔ بلا شبہ یہ بات سننے کے بعد تم بہت خوفزدہ ہو۔ تمہارا جو دل کرے وہ تم کر لینا۔ میں نے اس سے کہا کہ یوں پہیلیاں مت بجواؤ، مجھے صاف صاف الفاظ میں بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اب کی بار میں نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا سخت بنانے کی کوشش کی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم اپنے لہجے کو جتنی مرضی سخت بنا لو، لیکن میں کسی سے بھی خوفزدہ ہونے والا نہیں ہوں، بلکہ میں لوگوں کو خوفزدہ کرنے والا ہوں۔ یہ بات اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ جو بات میں نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھوں کا رنگ یکدم تبدیل ہو گیا تھا۔ پہلے اس کی آنکھیں سیاہ رنگ کی تھی اور اب اس کی آنکھیں سبز رنگ کی ہو چکی تھی۔ تم کیا چیز ہو؟ میرے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس انداز میں مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ خیر، میں تمہاری پریشانی حل کر دیتا ہوں اور تمہارے ذہن میں جو سوال مچل رہے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ تم اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور مجھے کہنے لگا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن زاد ہوں، لیکن میرا تعلق نیک جن زادوں سے ہے۔ میرا قبیلہ ہمیشہ مشکل میں پھنسے ہوئے انسانوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دن کے وقت جب تم جنگل میں داخل ہو رہی تھی تبھی میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ تم شکل سے بہت بری حالت میں لگ رہی تھی اور تمہارے چہرے پر پھیلے ہوئے کرب سے اندازہ ہو رہا تھا کہ تم پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں اب خاموشی سے اس جن زادے کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو رکھا۔ میں اس کے سامنے اپنا خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ایک بار میں نے اپنی جاننے والی سے سنا تھا کہ جب ہم جن زادوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم ان سے خوف زدہ ہیں تو وہ ہمیں مزید ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر تمہارا سامنا اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی صورتحال سے ہو تو کبھی اپنا خوف اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ یہ بات مجھے میرے گاؤں کی ایک دوست نے بتائی تھی، جس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جس خوبصورت علاقے میں تم جا رہی ہو وہاں پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ علاقہ ہے بھی سنسان اور وہاں پر جنگلات بھی موجود ہیں، تو اس طرح کے حالات میں ہو سکتا ہے کہ جنات انسانوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہوں۔ تب اس کی باتیں سن کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر چند دن بعد ہی ان باتوں کو میں نے دوبارہ اپنے ذہن سے نکال دیا۔ آج جب میں اس جن زادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے وہ ساری باتیں دوبارہ یاد آ رہی تھی۔ جن زادے نے مجھے کہا کہ ماضی سے نکل آؤ اور حال کی طرف توجہ دو، ابھی میں جو کہہ رہا ہوں صرف وہ سنو۔ میں نے اپنی توجہ دوبارہ سے جن زادے کی طرف مبذول کر لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا،
کہ جب تم درخت کے نیچے جا بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تمہاری آنکھوں سے نکلا ہوا ایک ایک آنسو مجھے تکلیف دے رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے مجھے کسی کی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اگر تم مجھے کہتی کہ آج سے پہلے میرا دل پتھر تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ تمہارے ان آنسو نے نہ صرف میرے دل کو موم کا بنا دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں تمہارے لیے محبت بھی پیدا کر دی ہے۔ اس کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھی اور میری پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مزید کچھ کہتا، اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ محلے کی ہی ایک عورت تھی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں پر اکیلی بیٹھی کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ جلدی سے گھر پر جاؤ، ورنہ اگر یہاں کوئی جنگلی جانور آ گیا تو تمہاری ہڈی بھی نہیں ملے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ اپنے پہلو میں دیکھا، جہاں پر وہ جنزاد ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس عورت کے چہرے کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کا حشر نشر بگاڑ دے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں بس تھوڑی دیر کے لیے تازہ ہوا لینے کے لیے آئی تھی، بس ابھی اندر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے اٹھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس جنزاد کی باتیں ابھی بھی میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے دل کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ پہلے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا تھا۔ میں خوف زدہ ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بار بھی میں اپنے آپ کو کسی بہت بڑی مشکل میں ڈال دوں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس جنزاد نے میرے بچوں کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس نے میرے بچوں کا خیال رکھنے کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ اس نے تو ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ اور یہ بات مجھے تھوڑی سی چبھ رہی تھی۔ رات کے وقت بھی میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی میرے دل کو تھوڑا سا سکون ملا اور میں گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ اپنے بچوں کے جاگنے پر کھلی۔ وہ دونوں چلا رہے تھے، امی امی جلدی اٹھیں، بھوک لگ رہی ہے۔ آج پہلی بار ان کی یہ بات سن کر میں دکھی نہیں ہوئی، اور نہ ہی مجھے یہ پریشانی ہوئی کہ میں نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیسے کرنا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا کچن بھرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نکل کر باہر جاتی کہ اچانک ہی میری نظر کچن کے دروازے پر پڑی، جہاں پہلے جنزاد موجود تھا۔ اس نے ہاتھوں میں برتن اٹھا رکھا تھا جس میں مختلف اقسام کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ کھانا بناؤ۔ میں نے اپنے بچوں کو کمرے میں ہی رکنے کا کہا اور انہیں سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی باہر نہیں آئے گا۔ دونوں حیران رہ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ امی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا اور انہیں کمرے میں بند کر کے خود جلدی سے کچن کی طرف آ گئی۔ میں نے جلدی سے اس جنزاد کے ہاتھوں سے کھانا لیا، اس سے پہلے کہ میں واپس پلٹ کر جاتی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس سے اس حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ شرم سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کھانا میں نے خاص تمہارے لیے بنایا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے خلوص کی قدر کرتی ہوں، لیکن میرے ساتھ میرے بچے بھی موجود ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اس میں سے تھوڑا سا چکھ لیں۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، جیسا تمہارا دل کرتا ہے تم ویسے ہی کرو۔ پھر وہ یکدم ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے ایک دم غائب ہو جانے پر میرا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن جلد ہی میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا اور کھانا لے کر کمرے میں واپس آ گئی۔ اس ٹرے میں نہ صرف مختلف اقسام کا فروٹ پڑا ہوا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھنا ہوا گوشت بھی موجود تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم سب کے لیے انوکھی تھی۔ میرے بچے یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ امی آپ یہ سب کہاں سے لائی ہیں اور آپ نے اتنی جلدی کیسے بنا لیا؟ میں نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ دراصل میں نے رات کے وقت یہ سارا بنا لیا تھا۔ میرا بیٹا جلدی سے بول پڑا امی مجھ سے جھوٹ مت بولیں، صبح میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے سر پر چپت لگائی اور اسے کہا کہ ماں کو جھوٹا بولتے ہو شریر لڑکے۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے میرا خاندان مکمل ہو گیا ہو۔ مجھے نہ صرف اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس جن ذات کی موجودگی بھی مجھے سکون دے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں جتنی بھی تاریکیاں چھائی تھیں وہ تمام ختم ہو گئی ہیں اور ان کی جگہ روشنی نے لی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے، لیکن پھر اچانک ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری دنیا ہل گئی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت بڑا جادوگر بھی رہتا تھا۔ بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ ایک دن وہ جادوگر ہمارے گھر آیا۔ اس جادوگر کے جانے کے بعد وہ جن زیادہ جلدی سے میرے سامنے حاضر ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اسے میرے قبیلے کا بھی اندازہ ہو گیا ہے۔ میں مزید یہاں پر نہیں رہ سکتا، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے ایک دم سے جانے کی بات سن کر میرا دل گھبرا گیا۔ میں اسے یوں اپنی زندگی سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ مجبور نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی بکری کو بھی یہاں پر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ ایک جادوئی بکری ہے، مگر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک پوٹلی میرے حوالے کی۔ جب میں نے وہ پوٹلی کھولی تو وہاں پر ایک بہت قیمتی ہیرا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم ان میں سے ایک بھی ہیرا کسی اچھی دکان پر جا کر بیچو تو تمہیں اتنی رقم مل جائے گی کہ تم ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہو۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارا پورا کمرہ اناج سے بھر دیا ہے۔ جب تک سردیاں ہیں تب تک تم اپنے بچوں کو وہی اناج کھلاتے رہو اور یہیں پر ہی رہو۔ جب سردیاں ختم ہو جائیں گی تم انہیں لے کر اپنے پرانے گاؤں چلی جانا، وہاں پر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا۔ اس نے میرے لیے ساری چیزوں کا بندوبست کر دیا تھا، لیکن اس دوران وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا بھول گیا تھا اور پھر یوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی طرح مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دن تو میں دکھی ہی رہی، لیکن مجھے پھر جلد ہی اپنے بچوں کے لیے خود کو سنبھالنا پڑا۔ میں نے جن ذات کے مطابق سردیاں وہیں پر گزاری اور پھر گرمیاں گزارنے کے لیے اپنی امی کے گاؤں چلی گئی۔ امی نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں نے جلد ہی ان کے گھر کے قریب گھر بنا لیا۔ ہیرا بیچنے سے مجھے واقعی بہت زیادہ پیسے مل گئے، جس سے نہ صرف میری امی کے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی عیش کرنے لگی۔